से जगार गोटे कथा लिखाई कारण देखो विनाश प्राप्त होता लोक मान निमंते ये क्रूसर कथा किसी जना ना क्रूस कौन जीशु कहीं आसी यार जीशुंकर आसबार मुख्य कारण कौन किसी लोक जानी लोक एमती जानी जीशु आसी क्रिश्चियन करवा प्रेज द लॉर्ड आउ गोटे दल गठन हम से जड़े लीडर हम फरेन रु टंका किसी साहाय्य करा प्रेज द लॉर्ड किंतु लोक मान भावना अनुसार किंतु जीशुकर आसवा मुख्य उद्देश्य है जगत केवे भी जानी आज मंत्री को पचारतु नेता को पचारतु जेकोसी मिनिस्ट्री को पचारतु से माने कहबे लोक कहीं क्रिश्चियन होती बोले फरेन टंका पाए लोक कहीं क्रिश्चियन होती बोले ना फरेन रु टंका आसूची से टंका पाई बोली कर लोक धर्म परिवर्तन कर कथबार्ता कर बोलिकर ना कि अनेक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजर गुड़ाक बंद करा चर्च प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एटा मुख्य उद्देश्य कौन ए जगतर लोक प्रकृत भाव में ए क्रूसर कथा को जानी पारि ना प्रेज द लॉर्ड जदि जानी थांते यीशु को क्रूसरे हत करिनो था से माने जानी नांती बोली के का यीशु को क्रूसर तो करा गला एथिपाई जगह करंती मंडली को प्रेत पाल गोटे कथा लिखुंट कारण विनाश प्राप्त होता लोक मान निमंते प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र प्रेज द लॉर्ड आज केतेक लोक अछंती माने क्रिश्चियन लोक मान को मूर्ख बोली मते कहउछ प्रेज द लॉर्ड किंतु ए जगह पर कथा लिखा अछि किंतु परित्राण प्राप्त हेउथिबा लोक मान आम मानकर प्रति ताहा ईश्वर शक्ति प्रेज द लॉर्ड शक्ति पावर कारण तार तळे जदि लिखा अछि जेणु एहा लिखा अछि आमे ज्ञानी मानकर ज्ञान नष्ट करबा आ बुद्धिमान मानकर बुद्धि अग्राह्य करबा आज भारत प्रधानमंत्री जे नरेंद्र मोदी प्रेज द लॉर्ड जे टंका को चेंज कले से मध्य ए प्रोफेसर भाई माने बाहर की जो प्रोफेसर करूछंती तांकर जो प्रोफेसर रे जतकी लोक गहली हेउछंती ए माने राजनीति मीटिंग रे सेतकी गहली हेउ नांती एते पाई ए माने जो बाहर छंती भारत को उलट पलट करवा लोक माने नरेंद्र मोदी भाषण दउछ प्रेज द लॉर्ड कौन बोलते ए भारत को उलट पालट करवा लोक माने बाहर छंती तेणुक ए जगह आम देखुछु ज्ञानी मानकर ज्ञान मत नष्ट केमती नष्ट तांकर बुद्धि काम आसु ना ज्ञान काम रे आसु ना तांकर प्लान काम रे आसु ना प्रेज द लॉर्ड तांकर टंका मते काम रे आसु ना आज देखो सारा दुनिया रे करोड़पति अरबपति जाक कोरोना रे पलैले कि ना जे बोलते ना कोटी कोटी टंका अच्छी किसी असुविधा ना जेकोसी मेडिकल को जाके से ट्रीटमेंट हो पारे से टंका से काम रे आसला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किंतु मुझे गोटे ग्यारंटेड कहवा चाहे जो मैंने प्रभु को जानी निर्भय बुलले से बुलले कि ना किसी भय ना बिंदास रे बुलिले ना ताको कोरोना छुईची ना से माने डरी किंतु देखंतु जार घरे जो माने धनी जार पाखरे अधिक टंका अछि जे माने निजको ज्ञानी बोली करे जो भाबु छंती से माने खाली केते बेले कोन हबो माने से वर्षा पानी रो
ढेउ बोली प्रेज द लॉर्ड केतेबेले साइड रे खाई काटी देबो केतेबेले गछ पड़ी जीवो माने नदी तड़र गछ अर्धा पानी आइला बेलकू जेंती गछ कौन होथिबो पानी काटी काटी के नौथिले गछर आशा गला प्रेज द लॉर्ड केते बेले जे गछ ढोली पड़बो सेटा किछि ग्यारंटी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एई जगह हमने देखुछु ए जगत हमने जदि तार जदि देखिबा तार आगो को जदि हमने पढिबा कथा लेखा अछि कारण जेहुदी माने सेठी हम देखबा 26 पद पढ़ंतु 25 पद पढ़ंतु जेणु ईश्वरଙ୍କ मूर्ख विषय मनुष्यर ज्ञान अपेक्षा अधिक ज्ञानपूर्ण आ ईश्वरଙ୍କ दुर्बल विषय मनुष्यर बल अपेक्षा अधिक बल ईश्वरଙ୍କ निकट रे ज्ञान को क्वालिफिकेशन को टाटा जी को प्रेज द लॉर्ड तापरे संपत्ति को माप बिल्कुल करो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया काहे कि ना लेखा छै मूर्ख विषय ज्ञान रो मनुष्य ज्ञान अपेक्षा अधिक ज्ञान मूर्ख लोक भीतर जने टिप मारवा लोक थिले माछ धरण थिले प्रेज द लॉर्ड किंतु से जतबेले ठिया होछंती समस्त लोक हलु छै प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया से माने सेडी लेखा छै से माने माछ धरु थिले बोली आ से माने जिसुଙ୍କ पाखरे थिले बोली से मान को चिनी नइले से मान को के चिनी मते न प्रेज द लॉर्ड ना ना एपरे मूर्ख थिले माछ धरबा लोक के चिनबो के चिनबो मात्र जिसुଙ୍କ पाखरे से माने थिले बोली करी ए तांकर शिष्य मान को लोक माने चिनु छंती ना ए माने क्रिश्चियन लोक ए माने जिसुଙ୍କ शिष्य माने प्रेज द लॉर्ड नइले के जानिया का न प्रेज द आमर कथा चिंता करंतु आज हम जिसु को विश्वास कलु बोली करी सारा पृथ्वी रे लोक मध्ये हमर ना जानि प्रेज द लॉर्ड जानि छंती कि नहीं सेठी जने पास्टर छंती दिवाकर दिल्ली लोक भी जानि छंती से अमेरिका लोक मध्ये जानि छंती समस्त जानि छंती प्रेज द लॉर्ड चाहे हमको पैसा मिलु न मिलु कौनसी अनावश्यक किंतु आमर ना सब आडे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया या होची प्रभुଙ୍କ निकट रे गोटे जीवन पुस्तक रे नाम लेख चार नाम जीवन पुस्तक रे लेखा आइतबार देखा नला ताकू अग्नि मते पका छी प्रेज द लॉर्ड किंतु गोटे पद मते स्पर्श लागुची आपण मन जदी काढिबे आमे पढिबा देखो 9 पद पढो तार 4 अध्याय प्रथम करम 4 अध्याय 9 कारण मोहर मने हुए देखो प्रेरित पावलो गोटे विषय पासरी जाइथिले किंतु एबे से मने पकाउछंती हां प्रेरित जे आम्भे माने आम्भ मानक ईश्वर मृत्यु मुखरे समर्पित सर्वशेष लोक मानक सदृश हां प्रदर्शन करियछंती ए मृत्यु मुखरे समर्पित करी लोक मानकर आगरे प्रदर्शन करियछंती हां जेणु आम्भे माने जगत दूत ओ मनुष्य मानक निकटरे कौतुकर विषय होयछु ए जगत दूत आ मनुष्य मानक मध्य कोन हमको देखले लोक कहबे ए गोटे पास्टर के माने हसी करी प्रेज कोन आंती हसी करी ए विश्वासी ए क्रिश्चियन लोक की सोशल मीडिया रे गत दिन रात में गोटे कमेंट करथिली जय जीसु प्रेज द लॉर्ड किंतु से माने मते कोन बोले मूर्खटा बोली कर मते मो ब्लड ग्रुप रे गोटे मेसेज छाडी से माने कहछंती एटा पुनी अननेसेसरी कथा प्रेज द लॉर्ड माने जगत को हम जदी देखबा जगतर लोक मन कर पाई सब मूर्ख प्रेज द लॉर्ड आ कोन करछंती आमन को समस्त को गोटे कौतुकर विषय माने ए गोटे पास्टर हसी करी कहले छाड़ हालेलुया हालेलुया तापर लिखा है आमे माने कृष्ण को निमंते मूर्ख किंतु तुमे माने कृष्ण को ठारे बुद्धिमान आम माने दुर्बल किंतु तुम माने बलवान तुम माने गौरव प्राप्त किंतु आम माने अनावृत जगतर ज्ञानी लोक माने सम्मान पाउछ
ପାଉଛନ୍ତି କି ନା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ନାରା ଲଗାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କ୍ରୋଧିତ ତୃଷିତ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ପ୍ରହାରିତ ହୋଇଅଛୁ ପୁଣି ନିରାଶ ହୋଇ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ କର୍ମ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସହ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଅପବାଦିତ ହୋଇ ମିଳନର କଥା କହୁଛୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନେ ଜଗତର ଅବର୍ଜନା ସମସ୍ତଙ୍କର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଆମେ କାହାର ଆଦରର ପାତ୍ର ନାହିଁ ଆମେ ଜଗତରେ କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଛୁ ଆମ ଲୋକ ଦେଖିଲେ এইগুলো কাহিଁକି ଓଡୁଆ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଅଳିଆ ଗଦା ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଉଠିବାକୁ କିଛି ଶାନ୍ତି ନ ଲାଗେ ଏ ଜଗତରେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଅଳିଆ ଗଦା ସବୁ ଆମକୁ ଅଳିଆ ଗଦା ସବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଦେଶ ଶାନ୍ତିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ସେଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରି ହାଲେଲୁୟା ଯଦି କରୋନା ମୋମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଖାଲି ଯଦି ବିଜାତି ଲୋକ ଥିବେ ସବୁ ଲୋକ କାଇ ପରିଶୋଇ ଦେବେ ହାଲେଲୁୟା ଏ ସାଧାରଣ ଧୋକା ତ ଆସିଲା ଟିକେ ଏ ମଝି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟାଉନକୁ 2 ଲୋକ 3 ଲୋକ ମରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହେଇଯାଉଥିଲା ଭାବନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କାହାର ଟେନସନ୍ ଏକା ନଥିଲା ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ମରବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ହେଲେ ଯିବା କାଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ହେଇକରି ଡରି ଡରିକରି ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବି ଦେଖ ଜଗତରେ ଆଉ ନା ସେମାନେ ଜଗତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମନେ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖୁଅଛି ଏହି କଥା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ବେଳେବେଳେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ନା ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଲାଜ କଥା ମାଡ଼ ଖାଇବା କିଛି ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଉଠାଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଥିବ ସେଠି ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ନି ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦ ସେଠି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମହା ଆରାମରେ ରହୁଥିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲା ମହା ଆରାମରେ ଖାଉଥିଲା ପିଉଥିଲା ମହା ଆରାମରେ ରହୁଥିଲା ଭାବୁଥିଲା ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ଭଳି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଘର କରିବ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଘର କରିବ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିପାର ଯଦି ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀର ଘର ବିଷୟରେ ଦେଖିବ ତଳେ ଲାଗି ନାହିଁ ଉପରେ ଲାଗି ଝୁଲୁଛି ସେ ଘର ସେମିତି କରି ରହିପାର ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ଘର ରହିବ କି ମୋତେ ଲେଖା ଅଛି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ ମାନେ ତରଳିଯିବ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଏ ଟାୱାର ଯାକ ବନାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୁହା କେବେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଏଟା ମାନେ କାହିଁକି ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଏଠି ସେଠି ଟାୱାର ବୋଇଲେ ପାଇପ୍ ପୁତି କରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳବାର ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଟାୱାର ଲାଗୁନଥିଲା ଏବେ ଲାଗୁଛି ଏଟାର ପାଇଁ ଟାୱାର ଲାଗିବା ପାଇଁ କରାହେଇ ନାହିଁ ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁଆଡ଼େ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିବ ସେଟା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ହୋସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାହାର ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଆଜ୍ଞା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଘରେ ଥାଇ ସବୁ ହେଉଛି ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆଗମନ ସମୟରେ ଘରେ ଥିବ ଜଳି ଯାଇଥିବ ଏଇଟା କେମିତି ନିଆଁ ଆସିଲା
ଚାରିଆଡ଼େ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଇପ୍ ପୁତି ପୁତି କରି ସବୁଆଡ଼େ କନେକ୍ସନ୍ କଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମଣିଷ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ତମେ ଆକାଶକୁ ଗଲେ ପାତାଳରେ ଗଲେ ପତ୍ର ମୋତେ ଲେଦି ହେଇ ମୁଇଁ ମରିଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ ମରଣ ଯିବ ସେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଲେଦି ହେବ। ମରଣ ଖୋଜିଲେ ବି ମରଣ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ମାଆମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ଏହି ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବୁ। କାରଣ ଏ ବାକ୍ୟ କୃଷର କଥା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ସମ୍ମାନହୀନ, ଯୋଗ୍ୟତାହୀନ ସବୁ ଆସୁଛି ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ହସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଗଲା, ଡକ୍ଟର ସିନା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଲଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ? ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ପତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ